That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba, ha? Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Mga pre, real talk sa ata. Kahinomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ako si Melba Avergonzado, 64 edad. Di na ko kakita, blurred na kayo akong mata ba. Pag-check sa doktor, ingon siya, ay naaman dahil kay katarak. Ingon ang doktor, paoperahin lang ni. Ning ko, di ko duk, mahadlo ko ng operasyon duk. Uy, ingon ang doktor, sige, kaim na lang na siya og iBerry. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Nagpasalamat jud ko pag-ayo sa iBerry. Murag na arang-arang naman akong pananaw kay makalakaw naman ko mag-usa. Ang halagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naipangutana si Seaman Rodel. Pre, na ba insurance plan nga mohatag og proteksyon ako ug mag-ipon para sa pag-eskwela sa akong anak? Oo, uy! Sa Sun Life Grepa, gets ka na mo. Kami manubag para nimo. Client can avail of Sun Life Grepa policies while in the Philippines. Sun Life Grepa. Gets ka na mo, kami manubag para nimo. Hi, ako si Police Officer Mel Villacarlos. To serve and protect, kana ang gisumpaan nato nga trabaho. Wala tay pili basta para sa katawhan. Maong kinahanglang alerto ko pirmi. Sabay sa healthy diet og exercise, kauban sab nako ang MX3 capsule. Tested and proven nga cholesterol-free og fat-free. Isi Police, kauban nako ang MX3 ready to serve. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. One of the biggest boy bands of the 90s is coming back to Cebu. Friday, February 14 at Waterfront City Hotel and Casino, Cebu. Performing with special guest, Morissette. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Live at Waterfront City Hotel and Casino, Cebu. A1 Valentine's Tour is presented by Concert Republic. Scan 23! Scan 23! Ganyan kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 pataas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point. Straight to the point. Ni Attorney Rufil Fernandez Ban.